Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc pour les élèves de la deuxième année de collège, le troisième chapitre, la sixième séquence, les roches magmatiques dans le contexte de la tectonique des plaques. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي المقطع الأخير من الدرس الثالث الصخور الصهارية وعلاقتها بتكتونية الصفائح. إذا comme toujours, on commence par je pose le problème. La formation des roches magmatiques n'est pas indépendante de la dynamique générale des plaques lithosphériques. En effet, chaque type de frontière des plaques se caractérise par des types de roches magmatique. إذا قلنا تكون الصخور الصهارية عنده علاقة وطيدة بالدينامية العامة للكرة الأرضية. بالتالي فكل حدود صفائح هي متميزة بنوع من أنواع الصخور الصهارية. Quelles sont les roches magmatiques liées respectivement à l'accrétion de la lithosphère océanique, aux zones de subduction et aux chaînes de montagne. إذا غنشوفوا شنو هي الصخور الصهارية المميزة لمناطق الذروة وسط المحيط اللي كنسميوها مناطق اتساع قعر المحيطات، وشنو هي الصخور اللي كتميز لنا مناطق التمر وتكون السلاسل الجبلية. On commence par la première activité 1, la naissance d'une nouvelle lithosphère océanique dans les zones de divergence. إذا غادي نشوف شنو هي أو كيفاش كينشأ غلاف صخري محيطي جديد على مستوى مناطق التباعد اللي هي la dorsale médio-océanique. Alors, au niveau des dorsales médio-océaniques, l'ascension des courants de convection s'accompagne d'une diminution de la pression. La température reste relativement élevée. إذا كنعرفوا على أن مستوى الذروات وسط المحيط صعود ما يسمى les courants de convection اللي هي تيارات الحمل الحراري يصاحبها واحد la diminution de la pression، يعني نقص في la pression، وبالتالي فدرجة الحرارة كتبقى إلى حد ما مرتفعة. Ces conditions provoquent une fusion partielle et la naissance d'une chambre magmatique, origine du volcanisme sous-marin des rifts qui donne le basalte du plancher océanique. وكنعرفوا على أن هذا المستوى مستوى الذروات وسط المحيطية يعني ظروف اللي هنالك تؤدي إلى واحد لا فيزيون بارسيال اللي هو واحد الانصهار الجزئي ونشأة ما يسمى بالخزانات الصهارية. وهذا الخزان الصهاري هو اللي غادي يكون مصدر البركانية تحت بحرية، والبركانية اللي كنشوفوها على مستوى لي ريفت ميديو اوسيانيك، وبالتالي فهي اللي غادي تعطيني البازالت المكون لقعر المحيط الأطلسي. Très bien. Alors, une partie du magma se solidifie en profondeur. إذن جزء قلنا من هاد الصهارة غادي يتصلب في العمق et donne les différentes roches magmatiques plutoniques. بالتالي فهو اللي غادي يعطينا الصخور الصهارية البلوتونية اللي بطبيعة الحال غادي يكون لي لا ليثوسفير. Alors, ce phénomène est à l'origine de l'expansion des fonds océaniques، وهذا هو قلنا الشيء اللي كيخلي القعر المحيط يتسع تدريجيا. Très bien. Alors, عطينا هنا schéma simplifié montrant une chambre magmatique sur la dorsale. إذا هنا عندنا la chambre magmatique وهنا عندنا l'ascension bien sûr du magma vers l'océan. Alors, schéma simplifié montre une chambre magmatique sur la dorsale et schéma de la lithosphère océanique, le complexe phylonien. Alors, ici, on a le complexe phylonien. Alors, phylonien. On a le gabbro et la péridotite qui sont des roches magmatiques plutoniques. Alors, comme le gabbro et le péridotite, هما كيكونوا لي ما يسمى بالصخور الصهارية البلوتونية اللي عندها بطبيعة الحال نفس المصدر أو نفس الصهارة، هي الصهارة البازالتية المكونة لبراكين الذروة المحيطية. Très bien. Alors, je passe au deuxième activité. Alors, ici, on a l'activité 2. Alors, l'activité 2, la subduction et le volcanisme andésitique. إذا راني نشوفوا ظاهرة التمر والبركانية الأنديزيتية، وهنا شفنا ظاهرة اتساع قعر المحيط، وشفنا البركانية البازالتية بطبيعة الحال اللي عندها علاقة بهذه الظاهرة. Alors, lors de la subduction, les roches de la croûte océanique subissent une déshydratation. إذا قلنا على مستوى لا سبدكسيون على مستوى مناطق التمر صخور القشرة المحيطية كتعرض لما يسمى لا ديزيدراتاسيون.
Alors, شنو غادي يوقع هنايا؟ هنا عندنا la présence de l'eau. Alors la présence de l'eau provoque une fusion partielle des roches du manteau. إذا وجود الماء المحيط هنا هو اللي غادي يؤدي إلى قلنا الانصهار الجزئي لصخور هنا الغلاف الصخري دو لا فورماسيون دون شومبر ماغماتيك. وبالتالي كتكون هنايا صهاره، وهاد الصهاره هي اللي غادي تكون لي الخزان الصهري. اذا الا وقعت لا سوليديفيكاسيون سيفيكتو توتالمون اون بروفوندور، الا وقع عندنا تصلب في العمق، cela donne des roches magmatiques plutoniques. بالتالي غادي نحصلوا على صخور صهريه بلوتونيه comme c'est le cas à la granodiorite. Si le magma atteint la surface, cela donne des roches magmatiques volcaniques comme l'andésite et la rhyolite. وإلا هاد الصهارة اللي عندنا في هاد الخزانات الصهرية وصلت إلى بطبيعة الحال سطح الأرض، فهاد الحالة هي اللي غادي تكون ما يسمى بالبراكين. البراكين اللي هي انديزيتيك، اللي هي براكين انفجارية، أو كتعطينا أيضا لا ريوليت. Très bien. Alors, اللي نقدروا نقولوا من هنا من هذا الجزء هو أنه au cours de la subduction, la libération de l'eau par la croûte océanique، هنا اللي هضرنا على la déshydratation، هاد la libération de l'eau par la croûte océanique de la lithosphère plongeante provoque une fusion partielle. إذا قلنا عندنا واحد الصفيحة اللي هي غادي تنغرز، وهاد الصفيحة اللي هي الصفيحة المحيطية، وجود الماء غادي يخلي أنها غتوقع لنا هاد لا فيزيون بارسيال، وبالتالي غادي تكون لنا ما يسمى بالماغما انديزيتيك اللي هي الصهارة الانديزيتيك. الوغ وبالتالي فإلا وصلت قلنا الصهارة إلى السطح فغتعطينا لانديزيت او بيان لا ريوليت. وإلا وقع التصلب ديالها التصلب ديالها عفوا وقع التصلب ديالها في العمق، ففي هذه الحالة غادي تعطينا صخرة اللي هي صخرة بلوتونية اللي هي لا granodiorite. Très bien. Alors, je passe par la suite à la deuxième activité. Alors, l'activité 2, le granit et le métamorphisme de contact. هنا غادي نشوفوا الجرانيت وتحول التماس، وغادي نشرح لكم بعد ذلك شنو كنقصدوا بهاد les roches métamorphiques et le métamorphisme de contact. Très bien. Alors, la carte ci-contre est une carte géologique de la région de l'Ouest. إذا غادي نشوفوا منطقة معروفة اللي هي منطقة والماس، وهذه عندنا هنايا واحد لا كارت اللي هي جيولوجيك، اللي هي خريطة جيولوجية. La région représente une chaîne de montagnes anciennes de l'ère primaire. إذا عندنا هنا تكون واحد أو تكونت لنا في l'ère primaire، تكونت لنا واحد la chaîne de montagnes، واحد السلسلة جبلية. Le granit est associé à d'autres roches sédimentaires et métamorphiques. وفي هاد السلسلة الجبلية غادي نلقاو صخور اللي هي صخور سيديمونتير اللي هي صخور رسوبية، وغادي نلقاو أيضا لو granit، وكنلقاو واحد النوع ثالث من الصخور اللي هو les roches métamorphiques اللي كنسميوها بالعربية الصخور المتحولة. Très bien. Sur la carte, le granit se présente sous forme d'un massif de forme ronde entouré d'une auréole de métamorphisme de contact. إذا هنا كنلاحظوا على أن الجرانيت هو كيبان على شكل كتلة واضحة الحدود، وكيحيط بها واحد الحزام اللي كنشوفوه هنايا، واحد الحزام من الصخور المتحولة. وهاد الهالة اللي عندنا هنايا كنسميوها هالة التحول اللي هي لوريول دو ميتامورفيزم. وهاد الجرانيت اللي كيبان هنا على شكل كتلة كتخترق البنيات الجيولوجية السابقة الوجود، وتكون وغالبا ما هاد البنيات الجيولوجية تكون مشوهة، بمعنى أنها تعرضت لدي ديفورماسيون تكتونيك. Très bien. Alors j'ai dit que ces roches résultent de la transformation des roches préexistantes sous l'effet de la chaleur du magma granitique au moment de sa mise en place. وهاد الصخور المتحولة قلنا هي وقع لها واحد أو تأثرت بالحرارة المرتفعة للصهارة، وبالتالي فهاد أو عفوا هاد لوريجين تاع هاد الروش ميتامورفيك هو اون فيت هما دي روش اللي هما سيديمونتير، ولكن نتيجة الحرارة اللي تعرضوا لها اللي كانت دو كونتاكت يعني بالتماس، فعطاونا ما يسمى بصخور اللي هي صخور متحولة. Alors, ces roches résultent de la transformation des roches préexistantes سابقة الوجود sous l'effet de la chaleur du magma اللي هي حرارة الصهارة أثناء صعودها. Magma granitique. Au moment de sa mise en place, on parle de métamorphisme de contact ou métamorphisme thermique. سميناه thermique لأن عنده علاقة بالحرارة. Alors, en couple, le massif granitique se présente sous forme d'un cône. En effet, avant
sa solidification, le magma granitique traverse des roches sous-jacentes, mais il se solidifie sans atteindre la surface. On le retrouve dans plusieurs chaînes de montagnes. Le granit est une roche magmatique plutonique. Son affleurement résulte est le résultat de l'érosion. اللي كنعرفو حنايا هو ان لو غرانيت هو واحد الصخره صهاريه بلوتونيه باش تسطح على سطح الارض وتظهر على السطح لابد بطبيعه الحال من ظاهره الحت. اذا ظاهره الحت هي اللي كتخليها كتبان على السطح. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le métamorphisme de contexte, c'est la transformation subie par certaines roches sous l'effet du contact avec un magma qui est très chaud. Et que ce métamorphisme est provoqué surtout par une élévation de température, d'où le nom également de métamorphisme thermique. Autour d'un massif intrusif, la zone métamorphisée est épaisse de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Et son affleurement dessine sur une carte une auréole qu'on appelle l'auréole de métamorphisme de contact. Alors, la séquence d'Yanni. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.